Ginspana Tunggal Jaya, kita coba kode FYP. Kode. Alah. Teloletan. Om, telolet om. Om, please. Om, telolet. Gini tanten, gini. Oh, anjay. 2023 masih main telolet gak? Ayo. Buru. Om, telolet om. Malu-maluin. Nggak bunyi. Kamu tandain tangannya. Ya udah. Kode fit telolet. Guys, kita mau kode FYP guys, kode FYP.